कोड़ी समाजना दिल्लीना 2 अलग अलग सम्मेलन बोलाववामां आवता चर्चाओ शरू थई गई छे। हीरा सोलंकी 21मी तारीखे दिल्ली में सम्मेलन बोलाव्युं तो कुंवरजी बावळिया 14मी तारीखे कोड़ी समाजनुं सम्मेलन करवाना छे, जेनाथी समाजना आगेवानो नाराज थया छे। आ बाबते अखिल भारतीय कोड़ी समाजना राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेन्द्र कश्यप और कुंवरजी बावळिया वच्चे 25 दिवस पहला दिल्ली में बैठक थई हती। जो कि तेमां अलग अधिवेशन मुद्दे कोई निराकरण नहीं आव्युं। गांधीनगर में पण आज विवाद उकेलवा माटे बैठक थई, जेमां कुंवरजी बावळिया, हीरा सोलंकी हाजर रह्या। साथे समाजना अन्य आगेवान पण हता। बैठक में समाज में कोई विभाजन नहीं तेवो संदेश अपायो। जो कि दिल्ली में 2 सम्मेलननुं आयोजन तो यथावत ज छे। હું એમ માનું છું ત્યાં સુધી અને વિચારવું પડે કે ખરેખર એકયમાં ન જવાય અને મારા દ્વારા સંગઠનના તમામ ગુજરાતના હોદ્દેદારો હોય કે સામાજિકો હોય કે જે પણ કાર્યમાં સમાજનું હિત વિચારતા હોય એને બેમાંથી એકય અધિવેશનમાં ન જવાય, કેમ કે અધિવેશનમાં જઈ અને કોળી સમાજનો ભાગલા જે પાડતા હોય એને કોઈ દે સહયોગ ન કરાય, એને પાપ કહેવાય સમાજનું।